Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। बहुत सारी मेरी सिस्टर्स ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन सेंड किए हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी उनके आंसर, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी वो आंसर मिल जाए जिनकी ये उनको ज़रूरत है। तो जी, एक सिस्टर ने मुझसे पूछा है कि आपी मेरी शादी एक लड़के के साथ हुई थी, ये मेरी लव मैरिज थी। आपी इस लड़के के साथ शादी से पहले भी मेरा अफेयर था, और शादी से पहले भी मैंने कुछ ऐसी गलतियां की हुई थी जिन पे आज मैं शर्मिंदा हूँ। अब मेरी डिवोर्स हो चुकी है और ये लड़का मेरे दिल से उतर चुका है। आपी मैं अपने गुनाहों पे इस्तगफार करना चाहती हूँ, बल्कि इस्तगफार करती भी हूँ। तो आप ही कोई ऐसी अल्फाज या ऐसी चीज़ जिससे मेरी गिल्ट में कमी आ जाए और मैं खुद में मजबूत हो जाऊं। आप ही मुझे हर वक्त शर्मिंदगी का एहसास रहता है कि मैंने किस शख्स के साथ मोहब्बत की थी। आप ही मैं अपने आप को अपने रब के हजूर पेश भी कर चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा रोती हूँ, लेकिन मुझे सब्र नहीं मिल रहा, यानी कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मैं अपने आप को हमेशा शर्मिंदा तसव्वुर करती हूँ और मैं यही देखती हूँ कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा। आप ही मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है कि मैं उस पे शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे अपने आप को संभाला नहीं जा रहा। सिस्टर, आप सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला के हाँ अपने आप को पेश कर चुकी हैं, तो अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल करे, और जाने अनजाने में जो आपसे गलती हो गई है, अल्लाह ताला उस पे आपको सब्र दे, और अल्लाह ताला आपके गुनाह को माफ़ करे। और शादी करना कोई गुनाह नहीं होता, और मोहब्बत भी करना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन मोहब्बत के बाद अगर इंसान के साथ कुछ गलत हो जाए या ज़िंदगी में कुछ भी गलत हो जाए, तो उस पे एकदम हम स्टक नहीं हो सकते। अपने आप को सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला के यहाँ पेश करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, और इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला सब्र भी अता कर देंगे, और आपको अल्लाह ताला सब्र भी दे देंगे। एक और सिस्टर पूछ रही हैं कि आप ही क्या इस्तगफार करने से दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है, हमारी चाहत भी मिल सकती है, या हम जिसको चाहते हैं अगर उसकी कहीं पे शादी हो रही है तो क्या वो भी टूट सकती है? तो सिस्टर जी, अगर आप नेक मकसद के लिए किसी चीज़ को नेक तरीके से हासिल करने के लिए सच्चे दिल के साथ इस्तगफार पढ़ती हैं, तो अल्लाह ताला आपको वो चीज़ ज़रूर अता करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि वो रहमत वाली बारिश बरसाएंगे, औलादें अता फरमाएंगे, और जो नेमतें हैं वो सब की सब इस्तगफार करने पे अता फरमाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने सच्चे दिल के साथ, सच्ची नीयत के साथ और साफ़ सुथरी नीयत के साथ चीज़ को हासिल करना है, ना कि किसी का घर ख़राब करके। मिसाल के तौर पे अगर कोई मियाँ बीवी आपस में ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं और आपको उसके साथ मोहब्बत है लड़के के साथ, तो आप उसकी मोहब्बत में खुश रहेंगी, यानी कि अगर आपको उसके साथ मोहब्बत होगी तो आप ये चाहेंगी कि उसका घर अच्छे तरीके से आबाद रहे, उसे खुशी मिलती रहे, वो कभी भी गलत साइड पे ना जाए। लेकिन अगर आप किसी के हंसते बसते घर को उजाड़ने के लिए, या किसी के लिए खराबी डालने के लिए, या उनकी हंसती बसती ज़िंदगी को ख़राब करके उन्हें अपने साथ रखने के लिए इस्तगफार पढ़ेंगी, तो ऐसा इस्तगफार बिल्कुल कबूल नहीं होता। और अल्लाह ताला हमेशा सच्चे दिल के साथ, सच्ची नीयत के साथ और बेहतर नीयत के साथ किए जाने वाली चीज़ों को कबूल करते हैं। कभी भी गलत चीज़ के लिए या गलत मकसद के लिए अल्लाह ताला का कलाम असर नहीं करता। अपनी नीयत को साफ़ करें, अपने आप को साफ़ रखें, अपनी सोच को साफ़ रखें, तो ही अल्लाह ताला आपकी चीज़ों को, आपकी दुआओं को, आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अदरवाइज़ जब आप किसी के लिए ख़राबी का सोच रहे हों, तो इस तरह चीज़ें सही नहीं होती। तो अगर आपको उनसे मोहब्बत है, जिनके बारे में आप पूछ रही हैं, कि अगर वो आपको ज़िंदगी में चाहिए, तो कोशिश ये करें कि उनकी खुशी में खुश रहें। मोहब्बत ये थोड़ा होती है कि हम किसी का घर ख़राब करके अपना घर बसा लें। ऐसा घर भी आबाद नहीं रहता, और ऐसी चीज़ों में सुकून भी नहीं मिलता। सिर्फ़ ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको सुकून दे, आपकी ज़िंदगी में आसानी लेकर आए, जो आपके लिए बेहतर है वो अल्लाह ताला आपको अता करे, और अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन अता करे। तो आप इस्तगफार ज़रूर पढ़ें, इस्तगफार से अल्लाह ताला आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो आप अपनी बेहतरी के लिए माँगेंगी। वो नहीं चीज़ें मिल सकती जो आप दूसरों की तकलीफ़ देख के या दूसरों को अज़ियत में डाल के लेना चाहें। एक सिस्टर कहती हैं, आप ही मेरी 1 साल पहले मंगनी हुई थी और 1 साल तक हमारा
रिलेशन चला। हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन मेरी होने वाली सास को कुछ वजूहात की बिना पर ये रिश्ता ख़त्म करना पड़ा। आप यूँ समझ लें कि कुछ उनकी लालच थी, जिसकी वजह से हमारी फैमिलीज़ में कुछ क्लैश हो गया और ये रिश्ता ख़त्म हो गया। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन लड़के की वालदा ने अपने बेटे की मंगनी कहीं और कर दी है। आप ही 1 साल तक उनका रिलेशन मेरे साथ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी उनके साथ। वो भी काफ़ी अच्छे थे मेरे साथ, लेकिन अब आप ही ये हालात हो गए हैं कि वो अपनी अम्मी का ही सुनते हैं, मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। आप ही क्या ये रिश्ता दोबारा से जुड़ सकता है, या मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती रहूँ? आप ही मैं कई लाखों दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ चुकी हूँ और पढ़ भी रही हूँ कि किसी न किसी तरह ये लड़का वापस मेरी तरफ आ जाए। क्या आप ही ऐसा मुमकिन है? तो सिस्टर, अगर वो लड़का आपसे प्यार करता था तो वो गया ही क्यों? और अगर वो चला गया है और अपनी अम्मी की बात मान रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस लड़के को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और मोस्टली ऐसे ही होता है कि मर्द हज़रात जो होते हैं, वो जब 1 साल या 1 साल से ज़्यादा किसी के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो दिल उनका उकता जाता है, और अगर दिल ना उकताए तो वो कभी भी उस खातून को नहीं छोड़ते। तो इसका मतलब यही है कि वो जो हज़रत जा चुके हैं और जो अपनी वालदा के कहने पे अपनी एंगेजमेंट कहीं और कर चुके हैं, तो वो यकीनन उनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी, या कोई ना कोई उनकी मसला होगा, जिसकी वजह से वो वहाँ पे एडजस्ट हो गए हैं। अदरवाइज़ अगर उन्हें आपसे प्यार होता तो वो ज़रूर आपको प्रेफ़र करते, आपकी खातिर वो मंगनी ना करते और ना ही किसी और को आज़माइश में डालते। अब वो चले गए हैं और उनका रिश्ता हो भी गया है, तो इसके लिए आप अगर इस्तग़फ़ार पढ़ेंगी कि वो दोबारा आपके पास वापस आ जाएँ, तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि क्या बेहतर होगा, क्या बेहतर नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे यही आपको समझाऊँगी कि अगर वो लड़का आपका होता तो वो कभी भी ना जाता और कभी भी वहाँ पे मंगनी नहीं करता। लेकिन अब उसने मंगनी कर ली है, तो यकीनन उसके दिल में और उसकी ज़िंदगी में उस खातून की जगह मौजूद है, आपकी जगह ख़त्म हो चुकी है। इसलिए आप इस्तग़फ़ार इसलिए पढ़ा करें कि अल्लाह ताला आपको सुकून दे, आपको सब्र दे और आपकी ज़िंदगी में आसानी लेकर आए, और आपके लिए अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन साथी लेकर आए। अगर आप उसी टूटी-फूटी चीज़ को माँगती रहेंगी जो आपके पास से जा चुकी है, तो आपके हक़ में बेहतर नहीं होगा, आप और ज़्यादा अज़ियत में जाएँगी और आपकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। दुआ माँगे और अपने लिए बेहतरी की दुआ माँगे, ना कि उन ख़राब चीज़ों को माँगने की कोशिश करें जो आपके पास से जा चुकी हैं। अल्लाह ताला ने यकीनन आपके लिए बेहतर लिखा होगा, जो आपके मुक़द्दर में होगा, जो आपके नसीब में होगा, वो आपको मिल के रहेगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में सुकून माँगा करें। किसी लड़के के चले जाने से या किसी लड़के का आपको छोड़ के चले जाने से अपनी ज़िंदगी को मत रोकें, आप आगे बढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ माँगे कि आपके लिए आसानियाँ लेकर आएँ, ऐसा जीवन साथी आपको अता करे जिसके साथ आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, आपको खुशी नसीब हो, जो आपका ख़्याल रखे, जो आपके साथ चले, जो आपकी कदर करे, जो आपको आपके होने का एहसास दिलाए, जो आपको मोहब्बत करे, ख़ास तौर पे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। आप वो मत माँगे जो आपको अज़ियत दे के, आपको तकलीफ़ में डाल के, आपको दुःख दे के चला गया है और अपनी ज़िंदगी में एन्जॉय कर रहा है, और आप उसके गम में रोती जा रही हैं कि वो अपनी अम्मी के कहने पे आ गया है। तो ऐसा नहीं है, जो शख्स जिसके काबिल होता है वो वहीं पे रहता है। अल्लाह का इंसाफ बहुत ज़्यादा क्लियर है, और अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। उसकी जो जगह थी अल्लाह ताला ने उसे दे दी, और जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा होगा वो अल्लाह ताला आपको दे देंगे। बस आप एक बेहतर तरीके से अपने लिए दुआ माँगे कि अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करे। अल्लाह ताला आपको सुकून दे, सेहत दे, और अल्लाह ताला आपको खुशियाँ नसीब करे और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए। एक सिस्टर पूछ रही हैं कि आपी मेरे हस्बैंड की तबीयत अक्सर व बेशतर ख़राब रहती है, हमारा काम भी सही नहीं चल रहा, हमारी रोज़ी में भी इतना फ़ायदा नहीं होता, हर बार नुकसान होता रहता है और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब जा रहे हैं। आप ही कोई ऐसी तस्बीह मुझे बताएं कि मैं वो करूं और मेरे हालात भी अल्लाह ताला बदल दें। मैं बहुत सारी तस्बीहात कर चुकी हूँ और बहुत सारी तस्बीहात कर रही हूँ, लेकिन आप ही मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मेरी ज़िंदगी में भी बेहतरी आ जाए। सिस्टर, जब आप यही सोचती रहेंगी कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही, तो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आएगी।
لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اور اپنے مائنڈ کو ریلیکس کر کے تسبیح کریں گی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو خالی نہیں بھیجتا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہیلپ کرتے ہیں، ہمیشہ انسان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور انسان جتنی بھی مشکل میں ہوتا ہے اس کو آسانی دیتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ڈیپ بریتھ کرنا ہے کم از کم 10 دفعہ۔ اس کے بعد آپ نے تسبیح کرنی ہے، اور تسبیح آپ استغفار پڑھیں اور درود ابراہیم پڑھیں۔ پہلے آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے 100 دفعہ استغفار پڑھ لینی ہے، اور پھر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گی تو اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق میں برکت کی دعا مانگیں، اپنے ہسبینڈ کی صحت کی دعا مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے جو بھی آپ کے پرابلم ہیں وہ ڈسکس کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا مانگیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہوگی، اور اس کے بعد پانی پہ دم کر کے یہ پانی آپ بھی پئیں اور اپنے ہسبینڈ کو بھی پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، جو بھی نیگیٹیوٹی آپ لوگوں کے گھر میں آپ کے اندر موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ آسانی آ جائے گی، اور جو آپ کا رزق میں کمی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں اتنا اضافہ کر دیں گے کہ آپ کو کم میں بھی زیادہ لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ضرور فائدے دیں گے۔ ایک سسٹر کا کوشچن ہے کہ آپ ہی میری اسکن کے اوپر بہت زیادہ پرابلم ہے، مجھے بہت زیادہ ایچنگ رہتی ہے، بہت زیادہ ڈرائنس ہے میری اسکن کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ مجھے سورائسس بھی ہے، اور سورائسس کا میں کافی زیادہ علاج بھی کروا چکی ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ ہی کچھ ایسا بتا دیں کہ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے، اور یہ جو پرابلم مجھے ہے یہ بھی ختم ہو جائے۔ اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، تو آپ بتائیں کہ کیا یہ واقعی ہی ساری زندگی رہتی ہے، کیا یہ ختم نہیں ہو سکتی؟ سسٹر، سورائسس ایک ٹریٹیبل ڈیزیز ہے، اور اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، شاید اس کا کیور نہیں ہے، یہ ڈاکٹری لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں، اور ڈاکٹر ابھی اس کا پراپر علاج فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے اپلائی کرتے ہیں اپنے پرابلم کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا بھی دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے۔ بہت ساری ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں پہ جو لوگ جا کے اپنے آپ کو واش کرتے ہیں یا وہاں پہ نہاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پہ لوگ جا کے نہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں سے انہیں شفا مل گئی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بیچ میں نیچرل سلفر موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسکن جو ہے جتنے بھی پرابلم آ رہے ہوتے ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یقین کامل ہوتا ہے، جب انسان کو یقین ہوتا ہے تو انسان کا شفا بھی مل جاتی ہے۔ تو آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پرابلم ہے، جتنی بھی ڈرائنس ہے، اس کے لیے آپ نے لینا ہے ویزلین، اور ویزلین کے بیچ میں آپ نے ایڈ کرنی ہے اتنی ہی کوانٹٹی میں اولیو آئل، اور اولیو آئل کے اوپر ان دونوں چیزوں کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے 100 دفعہ استغفار اور 100 دفعہ درود ابراہیم۔ ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں گی، اس کے بعد آپ نے جو تسبیحات کی ہیں وہ آپ نے اس کے اوپر دم کر دینی ہے، اس کو سنبھال کے رکھ لینا ہے، اور جو میڈیسن آپ کو ڈاکٹر دے رہے ہیں وہ آپ نے لازمی کھانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ والا مکسچر بھی اپنی اسکن کے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ جب آپ اس کو اپنی اسکن کے اوپر اپلائی کریں گے تو آپ نے یہ دعا ضرور مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتے ہیں، اور شفا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے، اور ڈاکٹر آپ کو خود کہیں گے کہ آپ نے کیا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیماری ٹھیک ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے شفا یاب ہوئے ہیں، بہت سارے میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی پورا جسم جو تھا بہت زیادہ ڈارک ہو چکا تھا، بہت زیادہ پیچز بن چکے تھے، انفیکٹ ان کی اسکن جو تھی کافی زیادہ ڈرائی ہو چکی تھی، اور ڈیفرنٹ جگہ پہ بہت زیادہ پرابلم آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور ان کی سچی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی، اور آج وہ صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں سے بڑھ کے ہیں، وہ ہمیں وہاں سے شفا عطا کرتے ہیں جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہمارے لیے بہت بڑی شفا کا باعث بن جاتی ہے، اور بڑی سے بڑی چیز بھی کبھی کبھی زیادہ سے زیادہ ایکسپینسو قسم کے ٹریٹمنٹ بھی ہمیں وہ فائدہ نہیں دے سکتے جو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے سے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے۔
ایک میری پیاری سسٹر کہہ رہی ہیں کہ آپی میرے ہسبینڈ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے اور ہم دونوں کی آپس میں کافی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی رہتی ہیں آپی، کبھی کبھی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں، میرے حالات کب ٹھیک ہوں گے، بہت زیادہ روتی ہوں اور صرف یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہسبینڈ کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، کوئی ایسی چیز بتائیں تاکہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں بھی یہ خوشیاں لے کر آئے۔ سسٹر، آپ درود ابراہیم پڑھیں اور ساتھ آپ پڑھا کریں استغفار، اور ساتھ آپ پڑھا کریں یا ودودو۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان میں محبت ڈالیں گے، آپ کے درمیان میں جو بھی پرابلم ہے وہ ریزالو ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو باہمی محبت دیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سکون عطا کریں گے۔ آپ مجھے پرسنل ڈی ایم ضرور کیجئے گا انسٹاگرام پہ اور اپنا پرابلم بتائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آپ کے نام کے مطابق ایک تسبیح سجیسٹ کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والی اور خوشیوں والی زندگی عطا کرے۔ تو جی، یہ تھا میرا آج کا ولاگ جس میں نے کچھ کوسچن آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ولاگ لے کر آؤں گی جس میں باقی جو کوسچنز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی، اور کچھ لوگوں کو میں نے پرسنل ڈی ایم کر دیا ہے، یعنی کہ پرسنل انہیں میسیج کے رپلائی دے دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان سے فائدہ ہوگا۔ تو جی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔